Today we are reviewing affordable fashion items. Size large. Madam, large. Code 2. Code 2, mine 2. Ma, gusto mo masundan Junakis mo? Bibigyan kita ng OOTD. Code 2, mine 2. Code 2, mine 2. Ma, alam nyo ba? Meron na akong gown para sa debut ko. Kaso kasi nag-pandemic. May gown ako nung nandyan pa din. 20K nga yun. Kaso wala. Sayang lang. Ano to? Ay, ang ganda Ma-pandemic babies kasi ako. Pandemic babies. Pandemic yung ko. Debut. Size large. Large. Bilhin nyo na yun. 10K na lang. Pag nakita nyo yun, maganda. Large. Code 37. Ayoko i-flex. Sobrang laki nun. May box pa yun. So, siguro isang laki ng sako. Yan, yours. Sobrang laki nun. Kasi double petticoat yun. Next. Size small, red yun. Bilhin nyo. 25 to 26. 25 to 26. Code 8. Code 8, mine 8. 25 to 26. Code 8, mine 8. Oy, pagod na to. Wala ang ganda nun. Ay, ang cute naman na ito. Dapat may mga nagsusumba doon. So, nanonood ka. Paano to? Ganyan. Ay, ang cute naman na ito. Ganyan siya, madam size XL. Madam XL. XL code 2. May madami ang... Hoy, ma! 5 tong suot ko kanina. Nalit ka, no, sis May? Code 2. Ang dami ko niyan kanina. Ang dami ko nang pinamine. Ay, 3 sa isang pouch. Ewan ko, ano ba to? Sando, large, 3. 3 sa isang pouch. Lahat large. Code 1. Code 1, 3 sa isang pouch. 1 ang code 1. Chimmy. Liya ka talaga. Chimmy, yours. Nino. Ay, ang cute din, XS. Size XS. XS. Code 4. Code 4, mine 4, XS. 4. Jadelay. Hala, wait lang. Ang cute. May XS na yellow, Madam, may XS. Pag ganito suot nyo, nipple tape lang gamit mo dito, Size XS. Dapat nipple tape lang. XS. Code 4. Code 4, mine 4. Code 4. Madam Tina. Merong color blue naman. Medium yung color blue. Madam, color blue medium. Sis May. Magbibito ka na. Ano ba yung mo? Lalaki or babae? Naniniwala ba kayong pag puro daw babae ang anak, babaero ang jowa? Size medium. Sa'yo medyo lang. Code 9. Kilala ko sa sumbong kita. Code 9. Hoy, hindi totoo. Hindi daw. Code 999. Hindi totoo yun, Mima. Hindi daw. Sabi nila hindi daw. Ala ko ganun eh. Next na. Nipis. Walang tuloy gusto kong kantahan nila. Napaisip ako, puro daw sila.
Napaisip ako sa papa ko kasi 7 kami, puro babae. Wala ba? Charing lang. Next, size large. Madam large. Size large, size large. Code 41. Code 41, size large. Ace. Madam Ace, gagi. Charing lang yun, ma. Hindi na daw niya pati tatay niya, gagi. Sabi na, babae raw tatay ko eh. Puro babae ba kayo, ate? Dalawa kayong babae pala. Pero ikaw, Oo, kami din. Isa lang lalaki. lagi namin. Susumbong kita kay daddy, ate J. Ma! Wala po. Ma, size medium collab. Sinasabi. Madam, medium collab. Betty. Boop. Ma, medium. Code 1. Code 1, mine 1, size medium. 1 ang code, 1, size medium. Madam Clods. Madam Clods, yours. Next. Ay, madam mo, betsong ko to. Ganyan siya. Tapos ito ay tinatali. Sanay na to, Mari. Clods. 169 lang. Madam, size medium. Medium. Ay, ganito yan siya. Baliktad. Medium. Code 37. Code 37, size medium. 37. Madam Jaya. Jaya, yours. Ang ganda ng kulay nito, ma. Oh, di ba? Ang ganda. Sisi, ang ganda ng color. Pa-ombre siya. Madam, ang size ay small. Madam, size small. Code 8. Code 8, mine 8, size small. 8 ang code, 8. Mrs. Peña, 169 lang. Mrs. Peña, 169. Next. Size small. Madam, size small. Size small. Code 1. 1 ang code, 1, size small. Code 1. 1 peach mango. Peach mango, yours. Next. Ay, ang cute. Ala kayo, oh.